Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbara khabuira siga muga kuntigi kungwema dubere ka balagema almame sekhuna suma baba assalamu alaikum ala kasima ya non santi ya fima anu mara yonki fanyi ala fatira fulima wakati binina langira isume alai mamudu kamara almame kindi kamara yuruye assalamu alaikum alai mamudu kamara kindi ya belaghema konta gine khadi assalamu alaikum malala makhandi be ala kasima ya non sante ya fiuma ala fatira fulima wakati binina langira basi gine kuntigi wassalamu alaikum lagine kuntigi pirin wassalamu alaikum baro khaybu muslimi ya khaybu ida baro khaybu nga kirin ya khaybu ida baro khaybu yatama gori kuy wassalamu alaikum lagine muslimi wassalamu alaikum ala hu khiya bala hu sutura lonni lay wassalamu alaikum ala hu khiya bala hu sutura dinge kuy wale mara hu khaybu wassalamu alaikum lagine dinge won tanara ngo fema khakhli ra ko nu yanji lagine dinge wo kharam fogi khafira wo sonja na ri khafiratu wo kuy wama na ri khafiratu wo bari bengbe mati wo tamasi mati wo mali mati nde khaysa wo toro wo khana gi die ge kharandi wala muna won toro lagine dingi avariya gine wo salamu alaikum avariya gine wo salamu alaikum matangine wo salamu alaikum bonfi gine wo salamu alaikum Madina gine wo salamu alaikum baro binin khaybu wo sogenun tunena khambumma wo khadi balu fimma bum wo khagaran de sari fima wo khagaran uti salama kay num bik num kreyon non sankiri natini ala ko khadi khagara wonu wali wonu toro ala ko khali man ya masa mbaro binin khaybu la jeunesse guinéenne wassalamu alaikum Makomba Friwe wassalamu alaikum la jeunesse guinéenne nakhina bogi kuy nakhina bogi farma mbaru wo xebu mbara ñela xam ngora mbaru wo xebu khoro tune aniya ne khoro dina lay ndemu nomini di khoro muslimi di khasga yaminna na fatangi la Allah ta'ala nanna ala na ragira fefe magro makolom obiri salama fu mbaro mo kuntigi xebu almami sekhuna sama baba salama fu mbaro madina lay xebu obiri salama fu sans distinction d'ethnie muha kuntigi obiri salama fu dinge wo salama fu jeunesse wo salama fu guinée wo salama fu sungutu nye wo salama fu Umbara do fari donkin sali fansa to khairi mbara fin alara alagani ma famma singum be khairi tamuna famma singum be khairi si maya no sante ya ko garigi fulu nyi ko bonye sa ko laginere bile nyi wumma na fankui alagana do wa utongo gombe umay bokhi mangafiri nyi na khi bara bele Président Ahmed Sékou Touré, président Lansana Conté,
ala ka ya fi furima ala ka kiti sone yebe ina halle me yada ala ka bende ili furi fari ene bonse ne do bure muslimi sa ya furi bini dunia muslimi sa ya furi bini na khibara bele ala ka ya fi bini ma khaira muhammad ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam khafira ala khariyan na fi bini ma mara muslimi di bini ma khandi wo khadwa wura ban fam barba be furi be ala ka ya fama ala khariyan na fama na bonse na do bure muslimi sa ya furi nsogota no mbaba tasa ya furi mo do bure muslimi sa ya furi dunia muslimi sa ya furi bini ala khariyan na fi bini ma ala khay bini ñor ba khafari ala khay bini lu kisino neme ngaka kirenye tulumati fanye wonu wali haja maimunatullahi kontenara na fala ne ube na he jiri firi nyam fama break tungudi na lo ngwe nyina ngunyi tonton dondolo takulum ena ga subo la gina ra kwa tamura bi makelu masgara tonton na ne eno sigadi tonton na ala kuna kanna ku yana tu ndare mama kasaura to batare na kanna wonyira tu fa fe na kan dedi ya badi dondronti na folo maden na kan masindin kiri di bangura kiri di bangura mama kasuri bangura khasa ya furi fe tungu malo yete nara ma ko le kata fe na famille na sontodi i baba na ga furi fe ra mon fera kiri di bangura les têtes vont tomber aujourd'hui un peu kiri di bangura i nyara soma na ga furi fe mon fera allo e baribori allo ira famille imeri na re giri fe re kanere sonto ni bonse na naki na ga mori wota na safa Maroc donc un docteur agrégé donc fawaz na kan do Maroc et nous manju jubate dadi soto pouvoir tungo na kan do manaki wo sa matu YouTube ka ro makulu ane numéro 1 bar numéro 2 bar ne nan do Maroc na kan ni fe gudu na tamara e barakaliti khalafa konde wa man kan yo ko me gara da ngina tambara siga ka kirara ne fan do Maroc na fi na ma fawaz no manju jubate manju fabi mfafi wali na njabadi wo fabi di gor son to ga nyon ko la Guinée wona ga wa ma tumpa ka nan fan fa fi tumpa ka musontoma étoile de boulebine ha manager jans papa jans alpha konde tanafa pasanu wama union créée fi agana di e biri mala les artistes e khalu fe kede ma e kha khali kede soto e défense ndi porter man khankush segi na khan nora fanne ma ma kede muno ma fira wa mali alfa konde tanam papa yang sa fanfara Barroso Seni il était l'informaticien le plus calé ordinateur e na khemouye Seni kui Jean-Marc Teliano Jano Fabi itanansige kadina gira waga groupe wotanansiga wosa ordinateur ira mine Seni kui wosiga wosa kui nettoyer wo mangile na ordinateur ira wo idona Barroso était l'informaticien bien calé fait to bara Barroso bara woyen folo ufa posene tongo wasa rabiri Castile nemeni baba Castile wany emiri kay naka passe kase ga mamenne asigaso adogo mena na habire mi fe ina kan sa missionnaire na fa do ka fe man biri ito bara to bara di min dundurunti Barroso Seni akela na ka siga kan di be na ka fa inun na kan do ka bara se sa ka biri ça a travaillé combien d'heures combien de temps dans son ventre be na ka fa voilà la mort de Barroso adangi kinare mbara fa lo be professeur Alpha Condé oyanga ma infirmière bansanna na no ni mo do ko len tamana de mo woli mabe mbara fa lo be
we mark amula gine élection beta conduima we mark amula gine élection beta conduima nga mengeto na ma wali kulung ama sofi kulung fo professeur Alpha Condé donc in sali mislimi biri nyara lokoy duwawu itaku me boru ma doko na kay wala gien sube itaku ngoboru tagi Alpha Condé tamine khane la gine kabe a Nigeria mengena ta invité pe mislimi di xamonara neta invité ma mo fe ma ritu ngui ganya ma rumma a biri ngule professeur Alpha Condé et moi siga karamo ko gato dedi na re caricature rabaga mo siga na modi je vais vous dire la vérité Alpha Condé est parti négocier Nigeria menge bara falabe que ça ne marchera pas troisième mandat ni na fari mais ra karamo ko ta falebe Nour Saïd Nour Tal esiga ki mufama haye mo dengane yama isiga manakine we marque mu la Guinée élection betari conduit masono professeur Alpha Condé we marque mu la Guinée élection beta conduit masono a chance mo fi me masono yo parce que na 1,600,000 fictif we marque na la walima wonu na ex consul Guinée anu Luseni Camara Itanansi gisa na dingusi chose gi Sud-Afrique. Professeur Alpha Condé mo élection yo gagné. On ma manga yimi. Nkela ko waldi nan taganga nan maka nan tun la kan sarasali na nga fati. E mo élection yo gagné. Professeur Alpha Condé. Imo élection kirin gagné la Guinée. Élection premier tour, il y a premier mandat résultat na mini. Inona bari Angola honye meni minière meni akana banki ku minière ine meni ne. Serba konati khara miri na Facebook mo wo fofo tout le matin mi fege wo video na homa. Résultat to guru et to serba khali ina blaze compawure khali ina gala Ibrahima suru kasuru gali na yan fama ler na gala fa sa ka lutina bara crise piqué alay selu dale mari na ngani sini comme représentant alay baldi anu Ousmane ba Ousmane représentant na ngani alay Boubacar ne nangi élection sende masaraki ne nangi résultat masara en l'an 2000 Alpha Condé ka mandat singi na masara na banki nan ku na ka blaze compawure kali résultat minima lo na kay gengere na re coup d'état da ba ka Burkina finkari na nati ka sero ba ko na to ngera voilà wo masu jam marka dol teliano otanga mo seni gira otanga mo seni na de gira wo ordinateur ira min na ku wo siga wo sa ku nettoyer wo man fara wotan Alpha Condé il a siri ma faka ma mufera il a siri ma faka ma mufera i papa yansa faka na fina ma nana ra bank sa bangura na ka ki la Guinée he la Guinée ke preuve palpable beta nanya Tidiane Music Award dunia bira kulung ama Guinée do kame na kan ko nana ka école na lambanyi wari ya meni na bara gisi la bara gila gina bar siga Tidiane Music Award no gbata embouteillage to la Guinée kiramu nana amoto nan tungo makaska ka kursera mexena Alpha Condé yira to na re fata mexi garinde moto fari na re fata mexi garinde auto ko Tidiane Music Alpha Condé na fama xexene ina garin wulita bengrema na Canada be Tidiane Music Award Tidiane Suma ana Canada Tidiane Music Award ina na ba khara la Guinée ke Roma kula nana ana Canada ulina ntira bengrema ana yalang aha heli mu fama ludi sona lo gunta konala nanto mangera foni sire mange atanan fata kunyida atanan kunyida ma atanan man fata dan dina fura mba wongala makandi Tidiane Music Award be ala kha santi yare bilama
iyo Alpha Condé la siri ma faka edam mane wumpa ka tan na maka fe ila siri ma faka edam mane ya avion na kan sara Philippe ma inu wama ex premier ministre Mohamed Seydi Fofana nan singi son to fi na avion kui mais na loxe empêchement dinde nan na ba Mohamed Seydi muno voyage di igi kelefa est en fara fe na kama le ozo militaire ina ri fara e fara mon fera Alpha Condé parce que il fa rebelle na ri refi campi kempu na nyera male bara fala gine ka kamera ina ga esga fe kempu mane ki di malira e mo kempu ke ga ki malira i rebelle nan degina inu wa ma fa fe na rebelle nan na kelefana ka no ane muso malagine igi ma funu nkere malang avion kuina na avion hélicoptère na kasara ka Philippe ma isige sa me di son to hato akiti musa Alpha Condé bar lagine di son to so di sera ka kane na rena ira gouvernement ima life giman ga mabamba mutan kwany mula gara ka so c'est vrai na ngoda o yeta ka fi yafi so c'est vrai mo nyaguma afinda yete bon sera afindi sigbetara so c'est vrai mo nyakuma so c'est vrai mo yamfante yakulu so c'est vrai mo nyakuma barbori da wo yete ka fi yafi nkirdi na singi be so ha ina kinde fa mbi fafi lansa na konte wata to ma Alpha Condé nyanige nyaku lansa na konte kunya alai for modu konta la ya fama na société de pêche na xanu na kamsar na société na xne wawa pêche gila mini gi Fofana na ganna pêche na ki charger nana khairati gi alaya formo de compte mala ya fama na fa imposer na mabiro ko itanu sanyo afuna ka kedi signer a professeur Alpha Condé ne rere ga société la soai e ga ko bi so na ina na ga tanu manga sanya mo girema ana ko nan na ga makandi mo uma khabonga tan su be o bobo khani kona khabonga su anun konkwe wona tansu la Guinée yi xanna matibe ala ko la Guinée ka balwara professeur Alpha Condé gili nan naki ay fe nan yiki ay fe nan ya anu lansa na konte xambi kana ay fe nan ya cité chemin de fer santilo woto na baka yi woto na bloquer ko biri na kansuma kere musika fi banque centrale kere musika fi banque centrale abiri nguru fi se roturiane iyo abiri nguru fi se roturiane mori dumbuye wota na nana Sidiki Traoré Moussa Mara Kassis Diabaté, les narcos, wanted, beke mouama na retou fi bisono. Wasiga Google kuila gina ki nga exemple kirim fi wo mangibiri njaba fi ne ube eto madaku fi troisième mandat fira woka kulusi na wo maiki na kamula mado ko lagine Alpha ga fama nga ya lagina fi ndir erreur nana aga karamo ko yati Saïd Nour Tal afarakni findir erreur nana la Guinée c'est nara na falo be c'est pas pour le manquer de respect ala khale yati c'est nara Alpha Condé photo e tire wa igbe wara ben télévision man re tondir RPG ma to di to wodo Alpha fixé wa igbe c'est nara c'est kabiri ndelingi muguruma c'est kabiri ndelingi muguruma go c'est kabiri nkunyi muguruma Seigneur kabiri nkunyi mulle fetemma Alpha Condé Seigneur nara o ma to ko fa Seigneur na kabiri na lagi na biri minifi nara do manin dore do Seigneur nara wa egbe nta na fa na ko wa egbe na ke mi ki kolonjat
na ke masengo bene ko we be senye ni ra senya ga bidin de ye muguru magu wo mana kolo wo siga google kui e fote na kama agent Christophe Rufin a sebeli nditi kana ex ambassadeur na la Guinée amuna na sono a sende seba ko google ku wo ha kara a livre ça wo sa relise Jean Christophe Jean-Christophe Rufin wo sa relise ba google ko a livre na kan seba académicien wo sa kharam il a parlé de la Guinée. Drogo na kambiri nguru matu Afrique kwa guru fi la Guinée ne. Professeur Alpha Condé tam mun na fala ma xélan sana konta ka gouvernement na aklang awé tam ma gouvernement 7 nara. Itam ma gouvernement 7 nara. Tu es 7 Alpha Condé. Tu es 7. Mais na kan fala ma ebe. Ira agent secret. Ira agent secret. Kenema farine la Guinée. Sous-marin nira. Et farine la Guinée. Adra Guinée. A farine. Mon kenema nara la ne maïre sur nira Raphaël. J'étais petite devant lui. Maman kolomere na kanna. Mun mbarga mbaba na kanjati yira ntare mun kolo miri na kanna. J'ai rencontré Kenema sa dogo maden na lambani café awanga fale bera pièce na kambire se da mame ici ra disque lourd anani grand danger ma se itambeto ira disque lourd anani rabi mbara sa banque. Nous allons inviter des gens, ils n'ont qu'à venir témoigner. Les témoins doivent venir devant l'investigateur et témoigner ce qui se passe sur la Guinée, ce qui s'est passé, ce qui se passe. FBI et Mola mourir et la mère fana témoin rafa témoigner fena la Guinée ka fari wona yili kui la Guinée ke wona yili kui imamu na kan faka ko ya na ka adjoint Alpha Condé faka mon fera o ko ya ke ga bangé kana wo tambane bada kan bibiri mati wonyema koya mundu ibiri la Guinée ka o sosi bangira bira maintenant ne indemniser ma kobiri na kanna imam na kobiri khafe ma ay fa kobiri re ma se miri be man bilare ma sa di na imam na nan falaman na ka wandi nan bama wona imam fa kana na ma wa empoisonné na ma wa ka adjoint fa kana na ma kile dit tu connais tout ena ga ko ya kani rasumbu ya kani re wuli kile di la khale fala mo be il a les fala moube qu'il dit i Kenya yaba mi Kenya yaba nta femme Kenya yaba di le gine kibe afiri andene ki kirdi na fala fibe afiri andene ki na fala fibe men na bile sono na boma na da kirdi nta na manyi fala fibe to nyi be kifani nta na fala fibe to awaye na ga mamo med sampil na tambara la suhan na bisugu a wuli keren fasakira ne bidin kiri fokoira Alpha Condé ha agent secret birin e ha bilo do ni nan ka fokoira men bobo di ti de nye bobo di ti me na kan se ga do ye anu wera Alpha Condé na ra me ya ti he bobo di e ha agent secret unni e ha coordinateur c'est Mohamed Sampil atanan buba Sampil rafi na kanari Mohamed Sampil tanan naki
Et ma tour to se gare sa banque centrale soira avocat anon secteur minier alors quoi rana de magina kui atam fan signe nara mon médecin pile signe nara ouais ben maintenant le temps a sonné moura la sirie massing moura me furaki massing moura signe massing moura me magindi galanri fam massing kalo moke Mohamed Sampil aga wali neki na hambiri ngafe ko nakana fina Mohamed Sampil na bobo di iti iyo bobo di iti afel bolori mfafi temunde na tantina utina bura mfamo bolori fanga kitabu grande ufina hansari ba bolori wa shamburi kiri nango fina kandangi ka kumfama ya badi iyo mfama ya badi basi kolo ala fa bere ko sumbuyana na imi yeta sota sono ibere ko sumbuyana na alfa konde ki keme kulu ne wulu wongwaran nan kulu kindiya sumbuya almami dongwe amusali hafaka ibere ko ne nan tulubite deki ino sumbuya di gore so ko ine faka alfa konde amunyera masono ima to fefe gena 11 militaire fakadi namuri kone tout ina kan namuri tongo ifara ni place namuri ngule kan nondi venez vous défendre si je vous accuse venez au fait na kan birin kana iboko ko na birin ya ba mo be nta mula butano wali bansanka ndi ya tore na mabinan ku saka ku yisu na polo na siga leer se ni wadi leer don kon siga wa siga karande na siga ma infirmière école lundi mercredi vendredi mardi jeudi samedi siga bore école fa kenema ira disque lourd pièce ndi lwene c'est dans ma main c'est mbarasa banque mbaratan disque lourd mbarasa banque Alpha Condera service secret tête c'est toi iyo mbarasa banque of America a copie yati mumma email kui a copie yati mala gata mama Facebook kui ana banque be banque muluga lo roy e masadi na gata na kedi sadi na gata na hawulu waka mukane c'est asadi nana donc kenema ira disque lourd jamais ina bandi nira amusinira bandi muntana membengera kare tambe kenema mbengera kare bibe woke wala ya ba mane nyamane di hakulum wo bala siri son tofi o ma to la gine di fanyi bi mbara mini yon la ginera la gine ke wo ga le renyere tu wo ga le renyere la gine di fanyi bi mbara mini yon la ginera Alpha Condé mo élection yo gagné la Guinée oui élection résultat wa masara na banque na ku meni bari angola ha banque meni minière mbare bili nama alai baldi alai bubakar bori seldu dalembe bori alai bouakar ba Ousmane Binanek ils ont tous trahi leur leader et ce qui wala obe madame Touré Zenab itana nunkan na wobura itana kansi kakana kisa restaurant bilibili la bimaki bilibili sa yata ya wo makiti manegi nyamanema wo gbalui na kansari na lai Boubacar Guinée sa femme a été ministre mais là où nous sommes aujourd'hui elle est malade hake musigama aligiyama ina nakaniya alara ina kasali yala makanda diyamema kone nakaniya buri munanda mara billahi walla tallahi ala mudiyama na place hikene sali hitigi bo eni ya nakana funa diye ala mudiyama na place wina ndo fi nyamane diyema Alpha Condé tu as voulu tuer deux leaders sous
Iyo. Woto rate bori ma. Moto kanyina fa gindigile sero ben natanga wutuma. Men no dundo nege se ma fa lebe. Na fo fa findira makalokondi. Mfo wogundu e furu boara. Iyo. Tele jallo matandiba. Itanan na trésorier. C'est toi qui as balancé les 300 millions dans les comptes de tous les travailleurs de la CENI. Et la banque, c'est EcoBank. Venez vous défendre. Venez vous défendre. Maintenant, je vous explique le secret d'État. Ramena wura wufa. Ni moro mukole mantango inganya kungura. Wufa, wufa ou justifier. Wufa, wufa ou justifier. Bulletin de vote. Lansana konten nakan na fala malagine. Imprimerie balu sota kui. Alpha kondena bulletin de vote biri. Abirin commandé Sud-Africain. Abirin commandé nane. Abirin commandé nane. Sangare francophonie. Luseni Kamara ex-Seni. Wafi ya kulun. Allah ibalde wa kulun. Itan nakan siga na arnarko anarko ha banki luyeri. Erana banki nakan luyeri naki anarko. Espagnol den nake. Ilan sana konte ka pick up nakan muyati rena nakui. Ngobiri masem malagine kebe kirin iha kulun asina na Alpha Condé lagine kala makafal nana. Jimula madu ko lagine yahuinan Alpha Condé tungu fera président Ahmed Sékou Touré tili hanto o lagine matutu ha vision to masarake konya fari nan lagine jiri fiki Burkina be na birin sori ilambe mun siratu Condé e birin Condé e mutal lagine maninke kolon bambara nyene ti lagine kaye mu na kolon Ivoirien maninke na ti moye mu na kolon ala se kiren fi lagine kama lagine ka kaliti se hal na mo karan ka kalifam Burkina be na birin soko le Martin Condé c'est da Burkina be Alassane Condé le gouli na kanuna chose qui décentralisation en Ghana sosera ma baba faka ne il est burkinabé ntana fala ko Alassane Condé de Kindia c'est un burkinabé son papa est burkinabé en Ghana sosé sur outira Alassane gouli na kangule bori faka décentralisation folie son papa est venu c'est un burkinabé mais ne ta mo fero ne ni la Guinée là. Mais pourquoi vous les autres? Mon frère. Allo narumbanare panival so sege boulon. Et ça qui la même chose et n'a gisenna parce qu'il a les dossiers de 750 millions. Tinto n'a et Aïssa Toubouari Far n'a Voilà à cause de ça ils ont tué le journaliste Ba aussi. E bere do na woto ko to na din bere na mekira woto ko woto se na fa na ka din hal bere mutu ga yense ma bitre nyenge mane investigation wara ba weta man na ido be ya mekina fa na ga bon ha do ko se na kan ko yilira manara ma no ma nyenge ndita kana mara kasam afali depuis ala na dali na mo bere mi la meni girasi connaît tout la meni girasi connaît tout Aga Shérif Massing. Aga Shérif Rafifi Refala Ramerebe. Shérif Diallo Naran Loueri. La mine Girassi explique à ses parents. Foula di medi mouye tungunani li mam remo Guinée fi so aïda. Khali Guinée na aïda ha Guinée ha kanyedo. Ale fansari fi malamine Girassi. Radio Grande Gueule na France. Ne tambole manon dinambe. Mon femme n'est l'idée la mère taxe payée nema. La mine Girassi, tu as affaire avec une femme. Mon caranga photo oui mais bêta. Anglais B, I know my right here. Here in America. I know my rights. Ngaranga bêta namasariya kulumbi.
beta na masariye kulum madine farla sal suli na fanna timmeri la mini girasi anarqueur nira criminel nira bandi nira Sherifu Diallo ha fe fi fala ha mrebe ma to yakosi itan no ma milliards so to de radio il fait ça ne bo radio be tu deals avec Alpha Condé il m'a fait masser retourner yaku vers 1h vers 2h du matin il ne sait Alpha Condé reliqué li sega le jeune voulait expliquer ça a gundo fallait tanambeta na radangi nane sige sa didi mo to ku bon bore fe na fanso ko ira loye e biri bolon bolon ko ni sa beki ku mais la gine non di mini manego la mini grâce non di mini mané il lo mané yi boko ima lokondi i gi mané bardi lokondi mislimi di mu wala mayki na fuli fe shaytana ya mu dunya kay jene kaba ko ndeka so sende na kan na yira nda financement c'est les anarchos et na financement Sidiki Mare na financement Moussa Traoré de la radio chose comment dirais-je voilà et radio na kam maiki Mousseba aga radio na Moussa Traoré aga radio nana ana ore évasion iyo Alpha Condé fa bandira afala gine tunga soni avant tu disais lancer un compte à gouvernement kalanara mais tamma gouvernement 7 nira et ma tu ala tu barage soudi imi khumma fe yokulu nyileri Alpha Condé wallahi ya ga mere kilfina ma ibara soune imi khumma fe yokulu France menge miru suwama siga khiya fasaya mana kan do meme na famema ana kan sume yira lukamu wenyira elimana iyo elimana tamadu notaire lança na greffier Alpha Condé mi ba fin de notaire ya occuper lança na compte na fima fe na khambira ko mu gabirin kolo wota na birin de fufi men na kam fala masellu dala njallu be hakuli bira me khali furi mo lamma fe de i de rabide iyo sellu dala njallu hakuli bira min le furi sana kan saraki ina de ra be na hakuli to ri ma to ko me na be kuli ne na le furi wade Béa, ngandi di fallait raffirer dondonti. Béa. Parce que Barara Bafayara, lui c'est un Américain comme moi. Malou me bela rego. Ni dévoiler maneto. Béa. Béa to. Ni dévoiler maneto. Tu seras démasqué aujourd'hui, Béa. Et démasquer maneto Béa non mais rien à ma et ne ben et fouté ce gars de breka et non mori dumbu ya na walima Béa non na kan walifi et ne ben et ko fege Alpha Condé ha procès là et toi ha banki ma bon afala ko ime ha banki ma bon a obe so ko fe na kan ko fa genara et mais nous n'a qu'à tout maçon. Béa, maintenant, à Sigama Minde, c'est le dalangalé tamu. Et carang mais à l'ourumba, le moufata analyse fanira. À l'oura, le moufata analyse fanira. Oui. À l'oura, le moufata analyse fanira. Mais l'oro, avocat n'y fait ce qu'il Alam marasa kiti na pour la première instance ma attend sa punti cour suprême da e ma ko le fintin fantan fene be ya makore Moussa Traoré évasion na mbe ya sari fima wora ministère de la jeunesse
a doko nananka banque kui nananka salon kui wo ya ti biro la mais ministère de la jeunesse doko Moussa Traoré évasion kanye nanka banque kui na bi mbo mara wo betu wo tulu mati betu wo tulu mati na be ya sigama mkhina kan honni asigama mkhina kan hotel Larios nagan wol ma ex motel ya ko sa hotel nagan nabiri kadi joli be ya anwa mori dumbu ya to fisi kama menne Guinée na ne tagi numéro na direct be ya khali managama inu mori dumbu ya woye mori dumbu ya représente Alpha Condé. Voilà le secret de Béa. Kunduno o belaka sama Béa na kan belaka aka sigo uma kitidi no uma to fine ma to munu wura sim maganta nyira nana muna dévoiler fi ana siga procès ayana ntum masama ya muwemma ina fira benye sinde ngana mari fi buru sinde ngana mari ya agba ko sinde be etam fanna yine tu travailles direct pour Alpha Condé. Moi je te démasque aujourd'hui c'est le dalem fanka khamira e fanka investigation nakili yo e fanka investigation nakili mbara falo be wo ya masaka mbi wumpakma naka fe mulu malu papayans nagan na bulbine étoile de bulbine ka manajira wa faga wo mu bere mayita nago ge nan tare wo ya ba mam robe bere fe artiste ra na wo belaga to sono wo ma ka takana zayon na ubi ya wala ka wo konkwa ma na mene na fala lu manala fa konde ka fal ordre fa na wo drapeau rouge jaune vert la guru o jawne bungo na be fossé de so fira wani jawne kerenyi parce qu'à imposer mon sema a faut faire sans règle wora we marque masiga la guinera ça j'aime ka élection conduit imato élection falaleri au ma et Alpha Condé ka deuxième mandat résultat tout nous falama la Guinée qui ho ha lira do ko ina ka tera ko bin na longori vu ana kara loé faut te ma financer di Alpha Condé na financer la Guinée budget nye keren wali ke faluki ke filinde me salaire sotoma a birin sou na élection ne Alpha nangi élection organisée ka yetera Alpha mwen keren fala me beto ibire Guinée keren na Amerika bi fisiri wali murafan alama na sahadi na benyin la Guinée a baribori na benyin afafa do bi me yo na ma na Guinée na khime dankara na fe me dankara ne e mo yakli rata kuma be e findi yene lara e findi buleti ule falera e findi sibirina me maninki na kama barake la fedi wole kere la fedi immunity keren yo na kankuru every single minute na Guinée ni dankafi Alpha Condé every single minute na Guinée ni dankafi minute yo minute ku na Guinée ni dankafi nana leader garouira militant hakayara na kanyani ge fi xebe na kanyani ge mu fi xebe ma kulu na Guinée keren hakanira yarbi fiki e musiga mafanyi kui Alpha Condé ita musiga mafanyi kui inu nyai boy na kede mala Guinée mangaya kalo moke wo nyoko sa sampile ronyo foko ro manya na di gori na gambiri mafi ko na kana fatana naki gifo fana na handi mira te ko kunke ka man fatana wasana kanke garu aso se di yo muguru makunke ku na wa ke wadi na naki atana lansana konta kunja ka société ba ka ira balang wawa pêche comme ça inu Alpha Condé na khara ba anu masana kambikana Mohamed Touré raso egeli be Alpha Condé fait partie dans ça mfama biringi abadi Alpha Condé bara di gori na kamfaka
RBB Rafaé. À cause de ces retours, la femme s'est arrêtée dans le conseil de ministre à Mahorinti. Et à la campagne. Mais nous l'a dit, tout le monde l'a dit, tout le monde m'a dit, que wa ma fille n'a pas de mot, ma limo, on n'a pas dit, bantama soto wa ingine, be kufa crise pikama était sato. Il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas dengan, il n'a pas fait bien naba. Guinée n'a kili, anaka yarabi, naka merle mamadi kaba naka fatungu, mamadi kaba naka Guinée wutuku, rasura foguera, rugi bariman naka crise piqué, alaka ya fama mareke la sadi, alaka semina radi. Alfa la kiti senu nataki. Banta maswala ka kiti senu nagine taki. Wota na fakari. Iyo. Président de la Cour constitutionnelle. Qu'elle fa fal. Woma empoisonné khedi. Qu'elle fa batterie nana. Qu'elle fa kanka bonye ou piriri. Chaque année, qu'elle fa la marasga. Aka check-up raba. Wona hamma français à contrôle. Alam magas la check-up raba. Wona ka konte nan tungu we gelé. Wa ka konte gelé. Amuno mamini de na fudi muna. Asala dani la Guinée. Ha fakana. O kele fa faka ikine. Wa fakana kine. Je félicite sa famille. Et yira mini fi ura sera sibu makana ma da na fudi yati ni tanjati dankama. Kono fure to nyage Alpha Condé me manego o mbara me ko ri faka wo gbegbe fa fi faka de gouvernement mairie parce que wote ti manaki wote mo oguru mo bilu furaki wo bilu furaki vous êtes tous malades o mbar di ko ri faka wo fam fa fi soudi faka kun sa fi wo fam ma mamma de sedu fo faneri me fi Mamadi Seydou Fofana mi fi isingena no la me kabira na hélicoptère kui Alpha Condé sana kansara Philippe ma empêchement dina ni eta mubira menne nun kele fara discussion nana ka noir belle musuma mena kani introduit o ma armée kui ani malang avion kui nana ma pan disa avion ma alu ina wure to ngwe sayire ala ma ka sere etunda sere de me he dis sa sonto hati na kiti moto Alpha Condé ima kiti mane ine fala mane dera mota njate mi kanin la he inon dibini rekoni mane idera inon dibini rekoni mane dera imi rega parti infiltré kina re iyo imi rega parti infiltré kina re abini fi ramane tout sera clair Alpha Condé Sako kabaja kiti. Sako kabaja kiti. Amma mangayi me. Tota yewal na matro. Ndanye na memago. Smart wara. Hiyata memme furi mu karama. Nana sari yati. Iyo. Constipation problème mona ma maintenant kana mimma. Donc a constipation problème na mo yo mo won smart warami. Afan. Jamais furi me girema. Hi furi me par jour. E furi me girema. E furi mo yarama. De moins. Menta mimma tum parce que ma don se binye do nyemu ya. Ara fama. Donc, à constipation, problème na marioma, on a smart warami. Enfin, kaba, sago kaba jakite, marché lampadaire sous na kanyi. Akolo, Billy Gates fancy na Billy Gates silla. Na tout le monde Alpha Condé fi. Amu Alpha Condé fi Roma. Wotana fara Maroc. Wotana fara Maroc. Sako kaba kuyati. Yagite. Wotana fara na lampadaire projet so na gagné. Si la Bill Gates tonyo wule
dinke silla iya ko beli nan na kita nafa ona Alpha Condé utanara dange kaka kirara Maroc o drogue tungo la sana kuyati nan fa na la Guinée la sana kuyati nan su na la Guinée iyo la sana kuyati nan su la Guinée sako kabaja kiti la sana kuyati nan su la Guinée na marché lampadaire su tananyira Bill Gates wota nara kutwama wara dange kaka kirara wara so akindire no Alpha Condé wo safa Maroc ne iyo donc ngara kirenyi fama hambine tu agbegbe nana ngwa mafafi nga la kansala sali nga alqur'ana kanan don ti be no fitiri gali yo donc tu njere baru di na sumo wi sindin dondoronti anana gbegbe na kanna kan kunyin fa gundu na heda nge ko ga boko kwata nan ya wale ka suru fo fana ma ko tun na kan fala ka resultat masara banki na kan ko ita kala to fa Alpha Condé crise pikir wa ma ko na kan fala ka wuli nara wala Ibrahima fsir Ibrahima ka suru fo fana ma ko bari Angola ka banki ko na resultat mi ma lo na ga gengeri e daranga groupe finkari ti se ko ba ko nyira ito bulezi kompo wure kali ko fe resultat fala Alpha Condé ba ko na ma jara futa bira crise pikir ina gale ka solo fo fanani na resultat ite ya timi ma lo na Alpha Condé ka proclamer finkari na loti ka se ko ba ko na te ko mira ata Alpha ala nan na diore ni ba kai ridi ya mangayama anyane ge fi khairat nga suitani imam fanana ngali fala mata na mo voter tambelo ko kiri ibara me ba isige sa sidi filama di sabeba kike funo solo masaka na be mo ko nyibe America be fo na kiri den de kabe na boni yende ha mun lu ko be na bara fa na ra kuya hanye man gare kana nan ne man na di sabe fi ga livre ku anam voter be lo ko kiri Alpha fisiro wali murafan alama hali ifindi multimilliardaire ra mi keren ka ke no mane de boy musa hi fa lo koy ilu kuyeba tamba yo ne fora awam ga kereni geri baro di nam fanna na to kenema manga bila falle be ka disque lourd na nyira le chef de service secret d'Alpha Condé kenema adra Guinée sona na ko lansa na konte moto e gbe na kiba ira Guinée c'est une femme burkinabé amenera Martine Condé ton mari a son doctorat a son diplôme en criminologie awam mani yana naki Martine Condé ira mori mono nano mo walde yo donc ko yi bala siri fa fira tunna xane mo be hambine won wali ki fanyetulu mati ala ha baray fi o mala ko ya bala ko sutura o mbara fin alara ala Alpha Condé na hay gouvernement tungu ko malakine ala Alpha Condé na gouvernement tungu ko malakine e siga karamo ko nyi siga sima to ko nyi siga saraka ba ko nyi ndenda sanyi tungu mi khasara ka Alpha Condé be khadwa wura baba kala le kaba ko ala dunia fitine du sari kunna ala Alpha Condé na hay gouvernement tungu kunna dagine di ya ko ina nyira e khalisa i baba sakele nyamane gbete na mafi tambari na me to bar na nyamane ma na nyamane khanu ina nyamane di khanu Alpha Condé be ko malakine kama mufira i mona ne saka tala tum fa manga ya ka do na nyetu ngusuli na mora ba me tambe ska fine batul mati won wali umman temu bata halati amo finde mataganna mangu nyiman na hin halati mon fama dossier nambe dossier d'état
ak big e biri sebehi na ran kunyi ku muka ya ta kama to madi nakil na hannan na yaba nakil na hannan na yaba wo mante mu bete ko bar Sudan na re anon ko mo Sudan na re sindala ka tina ku yiba masingom birin bala ko birin ka yaba la ko sutura won wali wasalam la jeunesse won wali ala ko birin ka yaba la ko sutura. Assalamu alaikum.